በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ለዓለማት ብፍቅር ዝገዝእ ጥንቲ ዝነበረ አልፋ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ኦሜጋ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ናይ አቦታትና አምላኽ ናይ ሰራዊት ጌታ ስለትኽንገር ዘይክእል ምሕረቱ ስለትኽንገር ዘይክእል ፍቅሩን ርህራሄኡን ክብረን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡን በይኑ ይግባእ። ንሱ አትጽዋዓሉ ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን አቁራሪተ መዓት ናይ ሓድሽ ኪዳን ኩርቤል ዝኾነት አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ነቲ አማናዊ ዝኾነ መግቢ ህይወት ነቲ አማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለ ዝሃበትናን ዝወለደትልናን ወዳ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘኸበራን ብዘፍቀራን መጠን ክብርን ምስጋናን ናዓይኹና። ኩሎም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብርን ማዕርግን ዝኸበሩን ዝተመስገነን ይኹኑ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም? አሜን። ስምትልሉን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና በአና ብድኹማት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር አምላክ በደልናን ኃጢአትናን ከይተመልከተ ብድጋሚ ብቃላቱ ክንጻናናዕ ብቃላቱ ክንፍወስ ብቃላቱ ክንሃድእ ስለዝፈተወን ስለዝፈቀደን ክብሪ ምስጋና ንዕይኹኖ። ናይ ሎሚ መዘራረቢ አርእስትና ህዱእ ህይወት ዝብል ሃይለ ቃል ሎሚ ናይ መብዛሕቲና ህይወት ህድኣት ሲኢንሎ ሎሚ ናይ መብዛሕቲና ናብራ ሰላም ሲኢንሎ ሎሚ ናይ መብዛሕቲና ጉዕዞ ሓርጎጽቆጽ ዝበዝሖ ኮይኑሎ። ስለዚ ኣብዘን ዘለዋና ሓፀርቲ ደቃይቕ ከመይ ጌርና ህዱእ ህይወት ክንሕልፍ ከም ዝግባአና እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ብዝተፈላለየ ምስጢራት ገይሩ ክምህረናን ከረዳእናን እዩ። እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ትምህርትና ይግለጸልና። ህዱእ ህይወት ንሲኦል ዘይንቀጥቅጥ እዩ፣ ንኣጋንንቲ ዘርዕድ እዩ። ህዱእ ህይወት ዝዓበየ ዕርዲ ናይ መንፈሳውነት እዩ። ዓለም ነብስና ክንረጋግጽ ነብስና ኣብ ልዕሊ ከብሒ ክንሰቕላ ትደሊ ትምህረና። ዓለም ኮንፊደንስ ብዝብል ቃል ቀልጢፍና ክንዛረብ ቀልጢፍና ኣብ መልሲ ክንህብ ትዕድመና። ዓለም ስምና ንምክልኻል ዓለም ኢንታና ንኸይወፅእ ኣብ ምክልኻል ክንፅዕር ከም ዘለና ትምህረና። ዓለም ክንርአን ክንስማዓን ክንክእል ከም ዘለና ትለብመና። ወንጌል አምላኽ ግን እቲ ጥበብ እቲ ሓቂ ኣብቲ ዝዓበየ መንፈሳዊ ህይወት ኣብቲ ዝዓበየ ህድኣት ተሓቢኡ ከም ዘሎ ይነግረና። እቲ ዝዓበየ መንፈሳዊ ሓይሊ ተሓቢኡ ዝነብር እዩ ወገናተይ። ሲኦል ብዝና ኣይንቅጥቀጥን፣ ዲያብሎስ ብዝና ኣይርዕድን። እንታይ ደኣ ሲኦል ብንጽህና ልቢ ብህድኡ ልቢ ይንቅጥቀጥ። አምላኽ ኣብ ጫውጫውታ ይርከብን፣ አምላኽ ኣብ እምባጋሩ ኣይርከብን። ነቢየ እግዚአብሔር አምላክ ኤልያስ ንኣምላኽ ኣብ ንፋስ ደለዮ፣ ንኣምላኽ ኣብ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ደለዮ፣ ንኣምላኽ ኣብ እሳት ደለዮ። ጎይታ ግና በቲ ህዱእ ንእሽተይ ድምፂ ተረኽበ። ኤልያስ ኤልያስ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ ዝብል ድምፂ ንኹላትና ዝሓትት ድምፂ። ሎሚ እውን ወገናተይ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ንገብር ኣለና? ኣብዚ ሰዓት እዚ ኤልያስ ዝመለሶ መልሲ እንታይ ነይሩ? ኣብቲ ብህድኣት ዝተደምፀ ድምፂ ምስ ሰምዐ ኦ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ሰራዊት ንዓኻ ብምሉእ ልበይ ኣገልግለካ ኣለኹ ዝብል ህዱእ ድምፂ ነበረ። እዚ ህድኣት እዚ ኣጋንንቲ ክረኽብዎ ዘይክእሉ ህድኣት እዩ። ጸላኢ ኣብ ጫውጫውታን ኣብ ምንባጋሮን ኣብ ምልዓል ትዕቢትን ይስስን ይርከብ። ስቕታ ግና ንዲያብሎስ የቃጽሎ ንዲያብሎስ የቃልዖ። ብስቕታ ዘይተቃልዐ ምስጢር የለም ወገናተይ። ብህድኣት ዘይተቃልዐ ምስጢር የለም ወገናተይ። ህዱእ ልቢ ቤት መቕደስ ኣምላኽ እዩ።
هدوء نابرا بيت مقدس أملاخي هدوء هيوت بيت مقدس أملاخي اسكنا بقداماتنا خير مبزحاتي وقداماتنا بهدأت استملئيو حانت تشل تبل دمس خمانا ينسمعني اتو وتاخي ترفا بهدأت كن ملالس كم زلنا بزي دمتي يمهرنا بزي دمتي يردأنا بزي دمتي يأمننا بزي دمتي يفوسنا بزي دمتي تزتانا يبرخو بزي دمتي تفوشنا كفت قدام نملس سلازي هدء زبالة هيوت هدء زبالة لبي بيت مقدس أملاخي خون چاو چاو زبل لبقن عودو قناي ديابلوس يوغناتي أبناي قويتانان مدحنان إيس كورسوس هيوت مسلم متسئ قويتانان أملاخنا مدحنان إيس كورسوس أبز عالم زياء نسالسان سلستان عامتي تمالاليسو نقر قن اتسالاسا عامت دمتو أيسمعن سلاسة عامت أبسقتا نبرا ناي سلاسة عامت أقل قلوت نديو يئززا نبرا يبلنا تأمر إيسوس ناديو يئززا نبرا كابرخا عنشات بنفاس أسيرو بدمنا تعينو يمسع الله نبرا يبلنا عالم نتي تأمرات يتذكروا وجناتي منجست أملاخ جن نتي تأزاز النتي يتذكروا وجناتي كريستوس رؤسن خجلت أبسالة عمت زي أي تقوين نولادي تتجزء لك أخم سبب زعلم زي ينبر نبره اندا سرح اندا قلقل ينبر نبره أبتن حوقات عامتات إجاجر أملاك نعنان زخون دحنة يدالو نبره أبتن حوقات عامتات كريستوس ودى أملاك نحوق هيوتنا كأدسو نزيد ما سق زبالة كريستيان نسيقول زفرح زبال مانياتو سق زبالة كريستيان نكريستوس يزمسلو ديابلوس نزرق هايمانوت هيفرحني أو نزبل نزجدر هايمانوت هيفرحني ديابلوس مانياتو نزمانات سلزرقايو ديابلوس زفرح نجر انتهاليجن بحبو إذن السحل بيو بحبو إذن بركخ أبراخي أبكر ما مستيرن السحة ديابلوس ينكتكت حدا نبعت أب سلمات زفسس لعنتي أب بابليك ويكا أب هزب زوت إن السحة أب هزب زوت السبكت يبلت اتبز ألمات استنبع نبعات اتبهدات استنبع نبعات لعلتي أما آخر هزب السبخ سبكت يبلت حدا بقنع الناس تقبرن الزازي نتنع عمتات دياول الزهانة قد قدرا يفرس سلزو قناتي هيوتنا بيجاو جاوتا زي كونس بهدأت كمرحي قباءنا إذا علم زي أزتوابتنا نجاو جاوتانا أنباقارون يكونن انتهي دا بهدأت كن نبراي ناي تأمونا قزي يبلو بوتاتنا ناي هدأت قزي ناي سقطا قزي خيلو ناي قبو إذا علم زي أزتوابتنا ننسحا هو أبوتاتنا قطلين كله عدمنا نسحا موالنا في الصحابة نايو
عدمة ننسحة كوني بو موالك أنا في الصحة كوني بو موال سلزم بزح عدمي خاص لازم قص الكاز متسحة قوس يلا قلنا جابر أملاك نفسها قبلنا يجبو عدمي خان تزيت نسيح خالو ترقم يقولوا لازم كابز بمبقات يوم دما عدمة ننسحة موال نفسها بنا بمبال أبوتاتنا زجرليو اتهود نابرا قليل نابرا يكون وغناتي جزاء دليتاتو السقله هيوتيو نجزاء فتوتاتو السقله هيوتيو كزارب يدلي جن نزرو يعقتو كتشدر يدلي جناخه كم مقدار هداتي مرص كملس يدلي جناخه كم ملاس مصلاي يتكبر اتهدو هيوت زي الرأوقي وغناتي اتهدو هيوت كاب معالتاوي مصراف معالتاوي مئباي انبم بالي وغناتي زحلفو هيوت كخصص كله حلنا كخصص كله انبم بالي يقرم بالي وغناتي هدو هيوت هدو هيوت سقاب زدخمت اللي مصلاي مالتي زحبو هيوت زدما إذا هدو هيوت زدما نناي سيول سنسلت زمنات أسي زباتات أخي ስለዚህ ህይወትና በህዳት ክንመርሕ ይግባአና ዋና ዓላማ ናይዚ ትምህርቲ እዚ በህዳት ክንመላለስ በህዳት ክንነብር ህይወትና በህዳት መታን ክንመርሕ ወገናት ሁሉ ህይወት ስቕ ዝብል ንምንታይ ይመስለኩም ምክንያቱ ዲያብሎስ ዝምገብ ካብ ክርክሪ ካብ ምምልላስ ዘረባ ካብ ምምልላስ ዘረባ ካብ ምቅልላብ ሎሚ ብዙሕ ሰብ መጥበብ ይኮይን ኣሎ ዘረባ ዝጥቡ حميت زطبو شارنت زطبو خوين الله افت مودعتا غزي يبلنا اماتيوس مراف 24 نتن زطبوبان نتن طنساتن ويلي ان يبلنا مطواو مالت قلع زطبو مالت ايكون انتدا زربا زطبو حميت زطبو مفللاي زطبو دومي بزحات اماس ميداتات بموصا حميت زطبو سبات አለው مفللاي زطبو سبات አለው أفت مودعتا غزي دما يبلنا نطنساتن مطوبتن ويلأن نتن حاتيات زطبوا لسانات ويلأن يبلنا نتن طنسات ويلأن نتن طنسات تبايلن زلوا خا نفس صورات ايكونن نتن ابلبن قيم تحيزن زلالم زخدا نفسات ويلأن يبلنا ስለዚህ ምጽአትኩም በመዓልቲ ክረምት ኸይኮን ተጠንቆ ይብለና ክረምት ማለት ጭቃ ግመ ጸልማት አብዝበዝሖ እዋን ማለት እዩ ሰብ ክንቃሳቀስ አይክእልኒ ክረምት ተባሂሉ ዘሎ ድማ በዘን ክልተ ነገራት እዩ መጥወብትን ጥኑሳትን ኮይና ምንርከበሉ ግዜ በዘን ክልተ ኃጢአት አብ ንተሓዘሉ ግዜ ምጽአትኩም ከይኮኑ ተጠንቀቁ እንደሓመኹም ከይትሞቱ እንዳተቀየምኩም ከይትሞቱ ተጠንቀቁ ማለት እዩ ወገናት ስለዚህ ህድአት ዘሎ ህይወት ካብ ሕጂ ንምረጽ ህድአት ዘሎ ናብራ ካብ ሕጂ ንምረጽ መንግስት አምላክ ትሕትና ይዛረብ ሲኦል ግን ትሕትና ክርዶ ይክእልኒ ወገናቴ ትዕቢት ይሙጉት ትሕትና ግን ይሃንጽ ትዕቢት በዓልያ ትግለጽ ትሕትና ግን ስቂልያ ትነብር نفسي نجزا رأسي أيتكلاخلني انتهي دا እግዚአብሔር አምላክ ተሐላቂ አይሆን እግዚአብሔር አምላክ ተኸራኸሪ አይሆን ብዙሓት ቅዱሳን አብዛ ህይወት ዚአን ከለው አብዛ ምድር ዚአን ከለው ተራሰብም ዝነበሩ በማንም አይፍለጡን ያ ህይወቶም በህዳት ዝሕልፉ በስቅታ ዝሕልፉ ስለዝነበሩ አብያተ ክርስቲያናት እንዳጽረዩ አብያተ ክርስቲያናት እንዳሃነጹ
حمومان اندابصحو اسوران እግዚአብሔር አምላክ ይፍታحهم እንዳበሉ ዕሩቃን እንዳخدنو ጡምያን እንዳመገቡ ከይተፈልጡ በህዳት ይነብሩ ድሕር ሞቶም ግና መቃብሮም ተአምር ይሰርሕ ሙታት ይተንስእ መቃብሮም ይበርህ ምሸት መቃብሮም ይበርህ ስለዚህ እቲ በህዳት ዝነበር ህይወት ከምዚዩ ስለዚህ ወገነይ በህዳት ክትነብር ተተምነ ካብዛ ዓቢ ህይወት ካብዛ ዓቢ ጸጋ የለን ቅድስና ምስክር አይደለም ወገናተይ ቅድስና ዘድልዮ ተአማምነት ጥራይ እምነት ጥራይ ዘድልይ ሎሚ ብዝገበርናዮ ወፈያ ብዝገበርናዮ ህያባት ክንፍለጥ ንደሊ ብዙሕ ሰብ ክስዕበና ንደሊ ብዙሕ ሰብ ክሪኤልና ንደሊ እዚ ግን ዋጋና ካብ ሰብ ተቐቢልና ኢና ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ንሰናይ ተግባራትኩም ይብለና ኣብ ቅድሚ ሰብ ነጋሪት ኣይትንፍሑ መለኸት ኣይትንፍሑ ይብለና ነቲ ብሕቡእ ዝህብ ኣምላኽ ብሕቡእ እንተይብኩም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብግልጽ ክፈደይኩም ይብለና ስለዚ ሰናይ ነገር ኣብ ትገብሩሉ ግዜ የማነት ኢልኩም ትገብሩ ነገር ጸጋሚት ኢልኩም ኣይትርአዩ ይብለና ቅዱስ መጽሓፍ ስለዚ ቅድስና ረአይን ይኩን ዘድሊ ቅድስና እምነት ይዘድሊ ስለምንታይ ሲኦል ንህዱእ ሰብ ትፈርሖ ምክንያቱ ብዘይ ትዕቢት ስለዝጽሊ ብዘይ ሕቶ ስለዝእዘዝ ብዘይ ጣቕዒት ይቕረ ስለዝብል ብዘይ ወዓል ሕደር ስለዝንሳሕ ማለት እዩ ነዚያ ሲኦል ንትሑት ሰብ ወይ ከዓ ንህዱእ ክርስቲያን ትፈርሖ ከምዚ ዝበለት ነፍሲ ድማ ንጸላኢ ዘይትረአ ትኸውን ጸላኢ ነዛ ነፍሲ እዚኣ ኣኽሪ ኣይክእልኒ ኣጋንንቲ ንትሕትናና ይርእይዎን እዮም ኣጋንንቲ ንኢጎና ንኣንነትና እዮም ዝርእዩ ወገናተይ ትሕትና ምስ ረኣዩ ግና ካባና ብኪሎሜትራት ይርሕቑ ናባና ገጾም ኣይቀርቡን ይቃጸሉ ስለዚ ወገናተይ ህዱእ ህይወት ክንሕልፍ ይግባአና ሕጂ ንምምረጽ ጫውጫውታ ዝበዝሕ ህይወት ዶ ወላ ስሕልፍ ህይወት ረአዩለይ ዝበዝሕ ህይወት ዶ ወይስ ብእግዚአብሔር ኣምላክ ዝዕየርን ዝምዘንን ህይወት ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክስቀል እንከሎ ምዝኹሉ ቃንዝኡ ምዝኹሉ ስቅያቱ ንኹሉ ነገር ውሒጡ ብህድኣት ተሰቕለ ንኹሉ ቃንዝኡን ስቅያትን ተጻዊሩ ድማ ወኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጥን እዮም እሞ ይቕረበለሎም በለ እቲ መስቀል ድራማ ይነበረን ወገናተይ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ማሕረዲ ስቕ ከም ዝብል በጊዕ ስቕ ከም ዝብል ገንሸል ይብለና ስቕ በለ ናይ መስቀል ኣዋጅ ብህድኣት ፈጸሞ መረዳእታ ኣይሃበን ስለ ገዛ ርእሱ ኣይተኸላኸለን እንታይ ደኣ ነቲ ካብ ኣቦኡ ዝተዋህቦ ትእዛዝ ክሳብ መወዳእታ ብትሕትና ፈጸሞ እቲ ስቕታ ናይ ክርስቶስ ድማ ንሰንሰለት ሲኦል በተኾ ንኣጋንንቲ ጽልመት ናብ አንጦርጦስ ኣእተው ትንሣኤ ተኣወጀ ስለዚ ወገናተይ ብህድኣት ዝርከብ ህይወት እዚ እዩ ስለዚ ኣብዛ ህይወት እዚኣ
ተደላይ ዘይኮነስ ኣገዳስ ክትከውን ዘይኮነስ እምን ክትከውን ጻዕር ኣብዛ ህይወት እዚኣ ኣፍልጦ ዘይኮነስ ህቡብነት ዘይኮነስ ብንስሓ ተኣምን ኣብዛ ህይወት እዚኣ ጽልዋ ዘይኮነስ ንክርስቶስ ኣብ ልብኻ አንግሶ ወገነይ ስኢልካ ነበር ኣዕሚቅካ ጸሊ ሽዑ ሓደ መዓልቲ ህይወትካ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክትረኽባ ኢኻ እቲ ብሂድኣት ዝንበር ህይወት ንኹሉ ናይዚ ዓለም እዚኣ ጋዓገል ጠም ይሸልፍ ንኹሉ ናይዚ ዓለም እዚኣ ሙጎት ይስዕር ስለዚ ወገነይ ብሂድኣት ክነብር ሕጂ ምርጫኻ ድዩ ንዓኻ ይዝምልከት ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብትሕትናን ተኣዛዝነትን ንሲኦ ዝሰዓረ ህዱእ መንፈስ ሃበና ንቑሕ ልቢ ከምኡውን ብህድኣት ዝንበር ህይወት ከይተረኣና ክንነብር መሃረና ካብ ልቢ ክንንሳሕ ብዘይ ጫውጫው ድማ ክነፍቅር ነዚ ክንገብር ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ቅዱስ ቸርነት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ኣይፈልየና ንዝነበረና ግዜ ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኒ ይግባእ ወስብሃት ለእግዚአብሔር ብህድኣት ዝንበር ህይወት እዚ